आउ ना विष्णु महांती हेले छाड़ी जाइछंती अभुला स्मृति। विष्णु महांती थिले छात्र जीवन संघर्ष करी बहुत घात प्रतिघात दे गति करथिले एवं से सुंदरगढ़ जिलार बहु आंदोलन करी से CITU रो साधारण संपादक भाव में कार्य करुथिले एवं सर्वभारतीय उपसभापति दायित्व नेथिले। आज तांको मने पकाइबा भुवनेश्वर उपकंठ बुध मंदिर रे आयोजन होती स्मृति सभा मुझे नहीं जाऊँ से सभा को जो थे विष्णु महांती को मन पकाइबाई अभुला स्मृति साथी विष्णु महांती CPIM राज्य संपादक मंडली सदस्य थिले। केवल CPIM नुहे सारा ओडिशार मेहनती जनगणकर सेमानकर सामाजिक आर्थिक उन्नति पाई से अहरह उद्यम करथिले। से CITU राज्य साधारण संपादक थिले एवं सर्वभारतीय उपसभापतिर दायित्व मध्य से मंडन करथिले। तांको छात्र जीवन जितेबाला सी राउरकेला पाठ पढ़ुते से छात्र मान असामाजिक छात्र मान विरुद्ध रे से लगातार भाव में स्वर उत्तोलन करके अनेक थर माड़ खाई माड़ भारतर छात्र फेडरेशन जितेबाला प्रतिष्ठा है ओडिशा रे सी सुंदरगढ़ जिलार मुख्य कर्णधार थिले एवं जितेबाला इंदिरा गांधी एमरजेंसी लागू करागला से प्रथम मिसाबंदी आम राज्यर जी कि सरकार कला आईन की विरोध करके पाखापाखि 19 मास जेल रही सी जड़े व्यक्ति हो पारती राजनैतिक सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकलाप को जदि आम लक्ष्य करवा तो अनेक से बहुत भल गीत गाउले अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करुले निजे अंशग्रहण करते राउरकेलार कल्चरल एकाडेमी ठार आरंभ करी सेठिकार जनगणकर जेते संगठन अच्छी जेते युवक संघ अच्छी जेते क्रीड़ा संघ अच्छी से सबुथिरे आग्रहर सहित संपृक्त होते से गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करते ता सहित ओडिशा रे द्वितीय इस्पात कारखाना तालचेर बिमलागढ़ रेल लाइन प्रतिष्ठा लगातार भाव से आंदोलन कर ट्रेड यूनियन क्षेत्र में देखा सी बाहर जमी गोटे लड़ुआ योद्धा भाव में श्रमिक मान पाखे प्रतिपादित थे से भाव में मैनेजमेंट सागर खूब भल आलोचना करके जनगणकर श्रमिक मान दाबी से हासिल करते प्रतिभाटा खूब कम लोक पाखे देखा जाए सबुठ भल गुण हो सी बहुत निष्ठाभाषी मेलापी और सहनशील व्यक्ति भितर जो सहनशीलता थिला सेटा बोधे आजिकल जो मैंने कम कर देखा मिले तो सहनशीलता जो धैर्य जो केवल साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकतावाद शत्रु था आ समस्ते मित्र थे तो जीवनर अंतिम पर्याय पर्यंत साम्राज्यवाद विरुद्ध में सांप्रदायिकतावाद विरुद्ध से लगातार भाव में लड़ाई जारी रखी अनेक जनगणकर से क्या सहित शत्रुता न एकदम लोकप्रिय नेता भाव में अद्वितीय लोकप्रिय नेता कहले अत्युक्ति हेनी या फल आम वियोग आम ओडिशा रे वामपंथी आंदोलन CITU CPIM सुंदरगढ़ जिलार एवं सर्वोपरि मेहनती जनगणकर जो अपूरणीय क्षति है से क्षति की भरणा करना भारी कष्टकर निश्चित भाव में आज दिन आज जो भाव में श्रमिक आंदोलन जो आक्रमण से आक्रमण को प्रतिहत करने विष्णु भाई समस्त ओडिशार जो केंद्र श्रमिक संगठन मान समस्त को लेकिन जो प्रतिरोध कर जो कथा से समस्त एकत्रित कर निरा प्रचेषा था निश्चित भाव से प्रचेषा को आमको आगे को नहीं जावाक पड़े किंतु खाली श्रमिक संगठन मान आगे नवाक नुहे एकत्रित करने नुहे से विश्वास करते श्रमिक मान दादी की जब हासिल करने केवल श्रमिक आंदोलन माध्यम हो पार ना
যদি সহযোগী শক্তি কৃষক সমাজ ছাত্র যুব মহিলা যদি এମାନେ শ্রমিক ମାନଙ୍କର সহযোগী হিসাବରେ ଛିଡ଼ା ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଦାବି ହାସଲ କରିବା ସହଜ ହେଇପାରେ ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସବୁ ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି ଛାତ୍ର ଯୁବ କୃଷକ ମହିଳା ସବୁ ସଂଗଠନକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଏକତ୍ରିତ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସଚେଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଡାକରାରେ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ସେ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ। আমি যদি প্রকৃতরে বিষ্ণুকে ভাল বুঝু তাহলে কেবল দুঃখ কলে চলব না, কষ্ট কলে চলব না। সে যে নীতি গ্রহণ করুলে যেভাবে কার্য করুলে আমি সেইভাবে কামরে আগেবা হিসাবে ফাঁসিবাদী ব্যবস্থার এক নূতন সংস্করণ হিসাবে আজ যে সমস্ত ব্যবস্থা করছেন আক্রমণ করছেন আজ শ্রমজীবনতর আন্দোলন তাকে সম্মুখীন হব এই ক্ষেত্রে আমি কেହି ভাবিনଥିଲୁ যে এইভাবে এক অসমୟରେ আকস্মিক মৃত্যু হব। ଆମ ପାର୍ଟି ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2ଟା ଦାରୁଣ ଧକ୍କା ଖାଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମିଶାଇଲା ପରେ। ଯେ 2024 ମସିହାରେ ଆମ ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେବଳ ସିପିଏମ୍ ନେତା ସେ ନଥିଲେ, ସାରା ଦେଶର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧ୍ରୁବତା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗଲାବେଳେ କଥା ହଉଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କଥା ହେଇକରି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଫେରି ଆମ କେନ୍ଦ୍ର କମିଟିକୁ ସେ କହିକି ଗଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ନା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫେରି ପାରିବେ। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ଆଲୋଚନା କରୁ। ସେଇ ସମୟରେ କମରେଡ ବୁଦ୍ଧଦାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏମ୍ସ ଭିତରୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା କରି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତର ଆମ ଦେଶର ଏବଂ ବିଦେଶ ଔଷଧ ପରାମର୍ଶ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଏକ ରୋଗ ନିମୋନିଆ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଯାହାକୁ ଫେଲିୟର କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀର ଭାରତ ଏବଂ ଆମ ପାର୍ଟିର ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ ଚାଲେ ଏକ ଲିମିଟେଡ୍ ଶକ୍ତି ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ବାମ ଦଳମାନେ କାମ କରୁଛି। ବହୁତ କମ୍ ସାଥୀ 60 ଦଶକରେ 70 ଦଶକରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଉଚ୍ଚା ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଶ୍ରେଣୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସିପିଆଇଏମ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟମାନେ ନୂଆ ସିପିଏମ୍ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେ ଭିତରୁ ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଯୋଦ୍ଧା। ଯେଉଁ 3 ଜଣ ନିଶାବନ୍ଦୀରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ନିଶାବନ୍ଦୀ ସାଥୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ନିଶାବନ୍ଦୀ ସାଥୀ ଅଳିକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଜଣେ ନିଶାବନ୍ଦୀ ସାଥୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି, ଆହୁରି ଅନେକ ସାଥୀ। ଏ 3 ଜଣ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତିଙ୍କର ବି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଆସିପାରିଲେ। ଏ 3 ଜଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ବହୁ ସାଥୀ ସେ ସମୟରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ କ୍ରାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭିତରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେଇମାନେ ସମୟର କଷଟି ପଥର। ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଇତିହାସକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ, ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସିପିଆଇଏମ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟିକୁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନୂତନ ଭାବରେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉଛି ତାର ଅନ୍ୟତମ ଲାବୋରେଟୋରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ এইভাবে ଏକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେଲା। ଆମ ପାର୍ଟିର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ନେତାମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ରକ୍ତ ଯୌବନ ଝାଳ ଦେଇ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ମାଇନ୍ସ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ ତିଆରି